Alors bonjour tout le monde, marhaba bikoum comme dans cette séquence vidéo dans laquelle on va traiter ce qu'on appelle les tableaux à une seule dimension. Donc un tableau à une seule dimension, généralement on aide un vecteur en mathématiques. Alors c'est quoi un tableau? Tout simplement c'est une structure de données, donc qui fait le manuel entier, réel, chaîne de caractères, etc. Mais c'est pas un type simple. Les types simples تعرفهم من l'école, donc entier, réel, booléen, caractère, chaîne de caractères. Mais le tableau c'est pas un type simple, on l'appelle un type complexe. Donc un type complexe tout simplement c'est une structure et les on peut regrouper tout simplement plusieurs éléments et ces éléments bien sûr ils ont le même type. Comme تعرفوها bien sûr في الماتhématiques qui m'a vecteur, donc c'est presque la même notion en algorithmique pour un tableau à une seule dimension. Donc passons s'il vous plaît vers donc le principe autrement dit d'un tableau. Alors généralement donc le tableau il est donc utilisé pour regrouper des données, par exemple dans notre cas pour regrouper les notes donc d'une classe ou des élèves. Et ben dans notre cas par exemple qu'est-ce que vous voyez ici? Donc vous voyez le tableau. Donc les SMT on a donc un ensemble de moyennes ou de notes on a 12,5, 14, 17,75, 8,25, 10,5 et comme vous voyez bien donc toutes les valeurs les موجودين في ce tableau de type réel. معناها autrement dit في ce tableau هذيا pratiquement ما نجمش نلقى réel au booléen في نفس التابلو مثلا ولا نلقى réel ونلقى زاده chaîne de caractères في نفس التابلو. C'est interdit. معناها التابلو يلزم يكون عندها un seul type والtype هذا c'est le même type de tous les éléments du tableau. Donc الحاجة qui caractérise le tableau c'est quoi? أول حاجة يلزم يكون عندها اسم معناها le nom de l'objet du tableau. مثلا انت لهنا dans notre cas يلزم عندها un seul type كيما عندنا dans notre cas le type réel. معناها لهنا ما نجم نحط كان دي réel في وسط التابلو. Et en plus que ça يلزم يكون عندها taille. Je معناها taille معناها autrement dit c'est le nombre de valeurs اللي نجم نحطهم في tableau. Dans notre cas comme vous voyez bien on a 5 éléments معناها 5 cases في ce tableau T وبالتالي التاي نتاعها égale 5. Sous-entendu bien sûr le tableau عندها des indices كيف chaîne de caractères. معناها autrement dit التابلو l'indice نتاعها الاول يبدا من 0 بعدين يمشي ل 1 bien sûr 2 3 4. Je معناها le 4 معناها c'est la taille du tableau moins 1 puisque احنا نبداو من 0. Donc logiquement quand taille égale 5 نبداو من l'indice 0 حتىش l'indice 5 moins 1 اللي باش يعطيك bien sûr 4. Bien sûr dans ce tableau كما قلنا on peut mettre que le type réel puisque c'est un tableau de type réel. Donc techniquement s'il vous plaît maintenant comment déclarer un tableau en algorithmique? Et ben il suffit tout simplement de mettre le nom de l'objet de type tableau et par la suite في التيب نتاعها نكتبوا tableau de n التيب نتاعها. Autrement dit اش معناها الكلمه هذه؟ معناها لهنا dans notre exemple كتبت لهنا tableau التاي نتاعها 5 التيب نتاعها réel. C'est un tableau de 5 réels. Donc avec cette manière bien sûr je peux déclarer un tableau. Par exemple égale n. N c'est une donnée en plus, c'est un objet. Donc dans ce cas je me tableau de n réel il y a bien sûr tableau de type réel. Il y a un tableau de type entier on va tableau de n entier. Tableau de n entier etc. Donc au niveau algorithmique bien sûr. Il y a un tas de Python s'il vous plaît. Et bien tout simplement pour déclarer un tableau يلزمني نستعمل le type array. معناه يلزم نحط le nom de l'objet tableau اللي هو t par exemple égale array معناه tableau في le Python. هنا في les paramètres qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le type مثلا float ولا int ولا str à savoir bien sûr le type اللي باش نستعمله. Dans notre exemple هنا c'est un type réel donc float. Le type de float نحطه entre deux parenthèses carrées. Ce sont deux parenthèses carrées fois la taille de tableau par exemple 5. Donc là qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau de type array. Le type نتاعها c'est quoi? Le type des éléments bien sûr c'est le type réel fois la taille de tableau par exemple 5.
Bien sûr, إذا كان نحب نستعمل donc array, je dois tout simplement inviter la bibliothèque from numpy import ونجم نحط لنا étoile comme d'habitude. Donc اللي باش ينجم يقرأ array هي la bibliothèque numpy. معناها Python autrement dit ما ينجمش يعرف c'est quoi array qu'à travers donc la bibliothèque numpy. وهذاك علاش tout simplement إذا كان جبت array راني tout simplement je dois mettre donc from numpy import étoile في le Python. Alors s'il vous plaît, passons maintenant vers le mode d'accès dans un tableau à une seule dimension. Autrement dit, معناه كيفاش نجم نكتب في التابلو، كيفاش نقرا معناه لي فالور نتاع لي كاز نتاع التابلو الى غير ذلك. Alors احنا اش عندنا اكزاكتومون؟ عندنا لي زانديس. Vous voyez bien انه chaque كاز عندها الانديس نتاعها. معناه الكاز الاولى الانديس نتاعها 0، الكاز الثانية الانديس نتاعها 1، الكاز الثالثة الانديس نتاعها 2، الكاز الرابعة الانديس نتاعها 3. والكاز الخامسة l'indice نتاعها هي 4. bien sûr كما قلنا dans notre cas التاي égale 5. هذاك علاش l'indice الاخراني égale 5 moins 1. donc إذا كنا نحب نقرا 12,5 je dois tout simplement mettre le nom de l'objet tableau par exemple t et entre deux parenthèses carrées je dois mettre l'indice. معناها كان جيت نحب نقرا 10,5 هذيا c'est quoi 10,5 عندي أنا في البيتون ولا في l'algorithmique c'est tout simplement t entre deux parenthèses carrées والindice نتاعها اللي هي 4. كان جيت نحب نشوف l'indice هذايا نتاع 12,5 et ben tout simplement je dois mettre t entre deux parenthèses carrées ونحط l'indice 0. et avec cette manière tout simplement je peux soit affecter des valeurs vers des cases du tableau ou elle tout simplement je peux lire les données نتاع الكاز هذيك à travers bien sûr toujours le nom du tableau, le nom d'objet bien sûr, entre deux parenthèses carrées je dois mettre tout simplement l'indice اللي حاجتي بيه من 0 حتىش n moins 1 معناها حتىش الكاز الاخرانيه اللي هي toujours c'est la taille du tableau moins 1. donc si c'est bien, donc pour bien comprendre tout ça je vous propose un exercice d'application. alors qu'est-ce qu'il vous dit cet exercice? donc il vous dit que nous disposons un tableau L rempli par n entiers aléatoires de 2 chiffres. donc écrire un module qui fait la somme du tableau comme suivant. donc il va calculer S1. c'est quoi S1? c'est la somme des éléments pairs du tableau L. il calcule S2. c'est quoi ce S2 هذيا? c'est la somme des éléments impairs du tableau L. et par la suite qu'est-ce qu'il va faire? il va afficher tout simplement la somme du tableau L. donc de quoi il s'agit cet exercice d'application? et ben tout d'abord vous avez un tableau qui s'appelle L. donc l'objet ismo L c'est un tableau. au tableau هذا comme vous voyez bien c'est de type entier. donc معناها les éléments بتاع tableau L ce sont des entiers. قداش عندنا من éléments نجم نحطوه في التابلو L هذايا؟ عندنا n éléments معناها n entier. اش معناها n entier؟ معناها ال n هذيك هي التاي نتاع التابلو. donc ال n هذيا s'il vous plaît باش نستعملها par la suite pour remplir tout le tableau d'une façon automatique avec pour. معناها باش نستعمل par la suite pour باش نجم نعمل remplissage نتاع التابلو L. sauf que عطانا شرط لهنا s'il vous plaît انه les éléments ولا les entiers اللي باش نحطهم في التابلو L يلزم يكونوا de 2 chiffres. اش معناها de 2 chiffres؟ معناها tout simplement الأعداد هذوما ce sont des entiers aléatoires. vous voyez bien le mot aléatoire ici de 2 chiffres معناها من 10 حتىش لل 99. معناها les entiers اللي باش نحطهم في التابلو L يلزم يكونوا pratiquement من 10 حتىش ل 99. هذاك علاش نحكيو على des entiers aléatoires de 2 chiffres. donc une fois donc le tableau L est rempli tout simplement طلب منا technique هذيا. c'est quoi cette technique? on va calculer tout simplement les éléments du tableau pair معناها اللي تقسموا على 2 ونعملوا calcul نتاع les éléments impairs نتاع التابلو T ولا التابلو L. donc اللي هما tout simplement معناها ما يتقسموش على 2 et par la suite on va tout simplement afficher la somme نتاع التابلو puisque calculنا S1 et S2 donc tout simplement باش نعملوا S1 plus S2 puisque S1 هي معناها السوم نتاع les éléments pairs و S2 هي la somme نتاع les éléments impairs. en tout cas passons s'il vous plaît vers donc la solution algorithmique. donc qu'est-ce que j'ai fait ici exactement?
et ben j'ai préparé la fonction calcul. اش فيها الفونكسيون كالكول هذه s'il vous plaît؟ فيها dans les paramètres نتاعها le tableau L وعندنا التايم تاع tableau N. et c'est logique hein, puisque calcul باش تكالكل au niveau du tableau L, je dois tout simplement savoir aussi donc la taille de ce tableau. شنو هو الريتور نتاع الفونكسيون هذيا؟ bien sûr c'est le type entier. معناها finalement باش تعمل السوم تاع des entiers وترجع لي un entier comme résultat. et ben في التريتمون نتاع الفونكسيون كالكول qu'est-ce que j'ai fait exactement؟ et ben tout simplement s'il vous plaît عملت retourner ici وعيطت الفونكسيون اسمها somme 1 باش تاخذ تابلو L والتايم تاع التابلو، والsomme 1 هذيا هي اللي باش تعمل كالكول tout simplement نتاع الاس 1 هذي. بينما somme 2 s'il vous plaît هي tout simplement c'est une fonction باش تاخذ تابلو L والتايم تاع التابلو اللي هي N وباش تعمل لي الكالكول نتاع الاس 2. معناها autrement dit logiquement الsomme 1 هذيا باش تعطيني الsomme تاع les éléments pair du tableau L، بينما الsomme 2 باش تعطيني la somme des éléments impair du tableau L. et ben puisque استعملت التكنيك مودولير، اش معناها التكنيك مودولير؟ معناها قسمت الخدمه نتاعي، معناها تو سامبلومون كالكول هذيا ما تعمل شيء، براتيكمون تعيط للفونكسيون somme 1 وتزيدها الريزولتا نتاع somme 2 تو سامبلومون وتعمل ريتور. donc l'année في الفونكسيون somme 1 qu'est-ce que vous avez؟ vous avez donc la fonction qui va calculer la somme. et donc علاش automatiquement l'année qu'est-ce que j'ai fait؟ حطيت في الاس 0 puisque باش نلمد معناها السوم نتاع les entiers pair اللي موجودين في التابلو L. et ben pour parcourir maintenant le tableau qu'est-ce que je dois faire؟ je dois utiliser pour. j'ai utilisé le compteur i. منين باش يبدا الاي؟ من اول انديس في التابلو اللي هو 0 حتى لاخر انديس في التابلو اللي هو n-1. معناها كان التايم تاع التابلو نتاعي 5 التابلو هذايا بالبور هذي جو بو باركورير من الانديس 0 بعتلي 1 2 3 4 ولهنا ناقص بالضبط. معناها 5 موان 1 هو الانديس الاخراني نتاع اخر كاز في التابلو L. et bah automatiquement chaque fois pour تخدم خدمتها qu'est-ce qu'elle va faire؟ elle va tester. donc عندي ici لهنا s'il vous plaît je vais tester le contenu نتاع الكاز LI. donc لهنا qu'est-ce que j'ai fait؟ j'ai utilisé le tableau L entre deux parenthèses carrées حطيت الانديس اللي هو لي اللي bien sûr باش يبدا من 0. واذا كان الفالور اللي موجوده في الكاز هذه مود 2 ايكال 0 اش معناها؟ معناها تو سامبلومون الفالور اللي موجوده في ال 0 باغ اكزومبل راهي بير هكا تقسمت على 2. et dans ce cas qu'est-ce que je dois faire؟ باش نزيدها للصم نتاعي. الكونتور يتعدى ال 1 تاعو دونك شنو اللي نخدم على ال 1 كان ال 1 مود 2 ايكال 0 معناها بيان سور بير. et dans ce cas باش نزيدها للاس. une fois البور كملت خدمتها الكل je suis sûr et certain اني عملت باركور نتاع التابلو الكل من الانديس 0 حتى للانديس n-1 et chaque fois le test هذايا صحيح il va faire le plus ويلمها في l'objet s اللي باش نعمل له ريتورني في الاخر. معناها ما كملت البور هذايا الا ما تحصلت على السوم نتاع لي زيليمون بير في التابلو L. donc هذايا فيما يخص la fonction somme 1. si je passe s'il vous plaît vers la fonction somme 2 bon pratiquement j'ai utilisé la même technique hein. donc العادة donc الاس حطيت فيها 0 لنسيت البور نتاعي بالكونتور اي من 0 حتى لn-1 معناها من اول انديس حتى لاخر انديس في التابلو. et ben la seule chose qui change ici هو التيست لا اكثر ولا اقل. معناه اذا كان ليليمون اللي موجود في التابلو في الكاز اي مود 2 ديفيرون دو 0 اش معناه؟ معناه سي ان نونتيي امبير وذاك علاش باش نزيدو للاس دون سيت ليني. ما كملت البور بيان سور كيما الصمان بالضبط. et ben je dois retourner à la fin quoi؟ tous les éléments du tableau L اللي هما impair suivant le test اللي موجود في السي. et voyez bien ici s'il vous plaît à travers cet exemple c'est facile de parcourir un tableau puisque le tableau نعرف bien sûr الاسم نتاعه نعرف التايم نتاعه نعرف روحي باش نباركوري التابلو الكل. et ben c'est très simple il suffit d'utiliser pour كونتور نتاعي يبدا من الانديس الاول حتى الانديس الاخراني بالكل et je fais un traitement كيما الصوم لهنا tout simplement. هذه هي الحكايه نتاع التابلو سي با سي كومبليكي الحقيقه.
Alors si je passe s'il vous plaît maintenant vers Python. Donc Python bien sûr là كملت الرمplissage نتاع tableau وعملت معناها l'affichage نتاع somme finale. Vous allez voir bien sûr donc ce que j'ai préparé في le Python. Tout d'abord donc استعملت donc def calcul le tableau L ou time تاع tableau pour donc retourner la somme finale de mon tableau. Donc c'est la fonction somme1 qu'on voit ici, donc la fonction somme1 donc تعمل في الكالكول tout simplement تاع les éléments du tableau اللي هما يتقسموا على 2 ولهنا كيف donc la fonction somme2 اللي هي تعمل في الكالكول نتاع السوم تاع les éléments اللي هما امبير ما يتقسموش على 2. et voyez bien s'il vous plaît لهنا في البيتون donc البور نخدم بالفار. donc bien sûr البور هي تولي فار ولهنا رانج ان. علاش رانج ان؟ خاطر تو سامبلومون الرانج كيما تعرفوا الناس الكل تنحي موانزان بطبيعتها. دونك كاين احنا نحكيو على فور اي ان رانج 0 حتى لان يبان في الحقيقه هي تعمل في باركور من 0 حتى للان موانزان بيسكو الرانج في البيتون تنحي موانزان اوتوماتيكمون من الان وبالتالي دخلت الان موانزان وهي ديجا الرانج بار ديفو تبدا من 0. هذاك علاش سي با فريمون انتيريسون باش تحط 0.n معناها سوفي تحط ان يبان تو سامبلومون الرانج باش تبدا من 0. دونك نمشيو سي فو بلي الموديل هذا اللي هو عملت فيه الرومبليساج نتاع التابلو. دونك كيس كو جي في اكزاكتومون ايسي اي بان جي دونك رياليزي ان موديل اللي بيان سور في الالغوريثميك سي اون بروسيدور رومبلير تاب. شنو تاخذ رومبلير تاب؟ تاخذ تابلو ال تاخذ تايم تاع التابلو بيان سور بالفور كيما تفهمنا chaque élément موجود عندي في التابلو suivant l'indice i bien sûr اللي باش يمشي من 0 حتى ل n - 1 يبان باش نحط فيه une valeur aléatoire de 2 chiffres اللي هي تتخدم بالراند انت من 10 حتى 99 وبالتالي الراند انت شنو باش تعطيني؟ اكيد باش تعطيني un entier composé de 2 chiffres و tout simplement نحطه في الكاز اللي موجوده في التابلو L. Alors maintenant avec Python, comment je vais maintenant déclarer le tableau L? Eh bien tout d'abord je dois inviter NumPy, donc vous voyez bien from NumPy import étoile. Bien sûr ici j'ai déclaré mon tableau. L c'est quoi? C'est un tableau de type array. Je nomme les types des éléments de tableau int, maintenant entier. قداش التايم تاع التابلو لهنا c'est 5. Bien sûr puisque je vais utiliser randint في وسط الرمplissage, j'ai invité aussi la bibliothèque from random import étoile لأنه tout simplement randint ما تتقرا كان بالبيبليوتيك random. Qu'est-ce que j'ai fait ici s'il vous plaît? Eh ben ici j'ai rempli mon tableau. Donc مشيت عيطت للموديول هذايا في وسط البي بي au niveau بيتون وعطيته التابلو اللي باش يعمرها وعطيته التايم تاع التابلو اللي هي 5. Donc une fois le remplissage est fini, logiquement je suis capable d'afficher la somme du tableau en utilisant la technique de somme1 somme2 à travers la fonction calcul fait tableau L et la taille 5. Donc c'est presque un travail très facile. Donc vous avez sûrement compris nous la fonction somme1 et somme2 et le pp ما يعرفهمش. Vous voyez bien nous somme1 et somme2 les deux fonctions اللي خدمتهم سابقا كانت تلاحظوا لنا s'il vous plaît في البي بي ماهمش موجودين. علاش؟ خاطر tout simplement c'est le module ولا la fonction calcul هي اللي باش تعيط لهم في وسطها. دونك البي بي في الحقيقه ما يهموش شنو تعمل somme 1 et somme 2 puisque calcul هي اللي باش تعيط لهم في وسطها par la suite et calculer à la fin la somme du tableau. Voilà donc ça c'est le code Python. Justement je vais l'exécuter sur Python pour voir le résultat. Donc ici نمشيو مع بعضنا s'il vous plaît le Python. Donc là s'il vous plaît vous voyez bien que j'ai copié le code sur Python. Donc هذه la fonction calcul, هذه la fonction somme1, هذه la fonction somme2, هذه bien sûr donc la fonction de remplissage وهذه bien sûr c'est mon programme principal PP. Donc qu'est-ce que j'ai ajouté exactement ici? Eh ben j'ai ajouté tout simplement l'affichage de tableau L. Voilà l'affichage يطلب module كامل d'affichage بالفور etc. Mais c'est pas le cas maintenant parce que je veux tout simplement vous montrer comment
donc remplir le tableau et comment traiter donc les données sur ce tableau. Et par la suite, j'ai sauté la ligne ici. Et par la suite, j'ai affiché le résultat de la fonction calcul. Et les bien sûr, elle va appeler la fonction somme1 et la fonction somme2. Si je reviens vers mon PP, s'il vous plaît, vous voyez bien, nous استعملت random باش calcul ما تعملش erreur, واستعملت numpy باش نجم نديكلاري التابلو نتاعي ال. C'est quoi mon tableau? C'est le tableau array. شنو هو التيب نتاع les éléments نتاع التابلو؟ C'est un entier. قداش التايم نتاع التابلو؟ C'est 5 éléments dans ce tableau. Si maintenant, s'il vous plaît, j'exécute, et bien logiquement, vous voyez bien sûr le tableau L. شنو هو l'élément الأولاني 90 الثاني 44 53 الثالث 71 الرابع و52 الخامس. Vous voyez bien que vous avez 5 entiers dans ce tableau. Avec علاش حطيت 5 لهنا. Donc c'est quoi la somme du tableau? C'est tout simplement 310. معناها كان نجمعهم الكل s'il vous plaît نتحصل على 310. Bien sûr التكنيك كيفاش تعمل بالضبط. أكيد لهنا لا فونكسيون somme1 اللي هي تعمل في الكالكول نتاع لي زيليمون دونك بير. هنا هم لي زيليمون بير في التابلو نتاعي 90 زادتها 44 وزادتها 52. بينما s'il vous plaît la fonction somme2 اللي هي elle va calculer les éléments impairs du tableau L. Sûrement ici s'il vous plaît عملت الكالكول نتاع 53 plus 71. Donc voilà donc un exercice d'application sur les tableaux à une seule dimension et à la prochaine vidéo Inch'Allah.